السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك الذي أقيمت فيه الكثير من الدروس والمحاضرات، لا سيما وأن هذه الزيارة الأولى لي بعد توسعة المسجد، ما شاء الله تبارك الرحمن. ففي الزيارة الماضية حينما ألقيت الدرس هنا كان المسجد أصغر من هذا، وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل، فصار المسجد أكبر وامتلأ بحضوركم الكريم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فنشكر الله أن يسر لنا الحضور، ونشكر الله أن يسر لنا هذا المسجد الكبير. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mengucapkan salam, beliau hafizahullah taala mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau, sahabat beliau, keluarga beliau, sahabat beliau semuanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berjumpa di masjid yang mubarak ini, yang penuh berkah ini. Masjid yang diadakan padanya banyak sekali kajian-kajian syar'i, pelajaran-pelajaran, dan terlebih lagi kedatangan saya kali ini yang pertama kali setelah diperluasnya masjid ini. Dulu pas Anda datang pertama kali, masjid ini masih kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memperluasnya, sehingga jumlah hadirin yang ditampung pun semakin banyak. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima dari kita amal tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Syukrullah yakunu bithalatha. Asyukru bilqalb, wasyukru billisan, wasyukru biljawarih. فإذا أردنا أن نشكر الله على هذه النعمة، نعمة المسجد الكبير، وتيسرت لنا محاضرة فيه، فنعلم أن هذا الفضل بقلوبنا من الله، هو مالك الملك سبحانه وتعالى. ثم نشكر الله بألسنتنا، فنقول اللهم لك الحمد، نقول اللهم لك الشكر أن يسرت لنا هذه النعمة. وأما الشكر الثالث، الشكر الجوارح، فحضوركم في هذا المسجد المبارك هو شكر لله على هذه النعمة. أنا فرح ومسرور برؤية هذه الجموع الكبيرة تحضر في كل أسبوع إلى هذا المسجد المبارك. أنا أتكلم عنكم كلما ذهبت إلى الكويت أو إلى السعودية أو إلى بلاد العرب، أتكلم عن هذا الجمع الكبير الطيب المبارك، وأمدحكم بالخير، لأنكم جزاكم الله خيرا تحافظون على حضور مجلس الذكر في كل أسبوع، فجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله تستمر هذا الحضور الطيب المبارك دائما في كل أسبوع، شكرا لله على نعمته. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau melanjutkan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan 3 cara. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hati.
Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Dan yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan. Maka apabila kita ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri kenikmatan seperti nikmat muhadarah ini, nikmat kajian ini, maka hendaklah kita menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah dengan hati kita. Kita meyakini nikmat yang kita miliki ini semata-mata datangnya dari Allah, Raja dari segala raja. Kemudian apabila kita ingin bersyukur dengan Allah dengan lisan, maka dengan kita mengucapkan dengan lisan kita, lakal hamdu ya Allah, segala puji untukmu. Kita ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan lakas syukru, aku bersyukur kepadamu ya Allah karena engkau telah memudahkanku untuk melakukan ketaatan. Kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan anggota badan ini hadir di majelis ini juga bagian dari cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jumlah antum yang hadir ini sangatlah banyak, dan ini rutin ya, terjadi setiap pekan. Maka sekiranya aku nanti sampai di Kuwait ya, aku akan ceritakan tentang jumlah yang besar ini, tentang aku akan puji antum semua ya di sana, di negeriku di Kuwait dengan jumlah yang begitu besar ini. Maka jazakumullahu khairan, kata beliau, semoga Allah menambah, membalas antum semua dengan kebaikan, karena antum semua senantiasa berusaha menjaga terus semangat untuk menghadiri kajian-kajian setiap pekannya. Jazakumullahu khairan. الليلة إن شاء الله سوف نتكلم عن وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عموما، وهناك تسعة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بها خصوصا. إذن هناك وصية عامة وهناك وصية خاصة، وعدد 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا أنها وصية عظيمة مباركة، وإن كنا نراها بأنها سهلة، ربما هي تكون سهلة ولكن مهمة نأتي بها إن شاء الله في كل يوم. Kemudian beliau melanjutkan, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah wasiat dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat beliau secara umum. Namun ada 9 sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan wasiat beliau ini untuk mereka. Jadi wasiat itu ada yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus. Dan jumlah mereka yang dikhususkan itu 9 orang, yang menunjukkan bahwa wasiat ini adalah wasiat yang agung. Meskipun mungkin menurut penglihatan kita dia adalah mudah, namun pada hakikatnya dia adalah wasiat yang agung, dan insyaallah kita akan jelaskan. الوصية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الوصية، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. سهلة أو صعبة؟ سهلة أو صعبة؟ Sulit apa susah? سهلة. لا حول ولا قوة إلا بالله فقط. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإكثار
أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. إكثار، كثرة تكون على اللسان. Kata beliau, wasiat tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Aktsiru min qawli la haula wala quwwata illa billah." Perbanyaklah oleh kalian mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kalimat yang sangat mudah atau susah? Sangat mudah. Ya, yaitu kalimat yang sangat singkat, la haula wala quwwata illa billah faqat, itu saja. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya. Ya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memperbanyaknya, mengucapkannya dengan lisan kita. طيب، أولا سوف نشرح الكلمة، ثم نقول ما هي فضائلها التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقول ماذا قال العلماء عن هذه الكلمة. Kemudian kata beliau, pertama kita akan jelaskan makna dari kalimat ini. Setelah itu kita akan jelaskan apa saja keutamaan dari kalimat ini. Kemudian yang ketiga kita akan jelaskan apa komentar atau penjelasan para ulama terkait dengan kalimat ini. أول المعنى، نحن نعرف القوة، يكون الإنسان قوي، والحول قال العلماء بأنها الاستطاعة، الحول الاستطاعة. فالإنسان يقول أنا ليس لي قوة، ليس لدي علم، ليس لدي استطاعة إلا بالله، أنا ضعيف وقوي بالله، أنا جاهل وأتعلم من الله. إذن فهي كلمة يسميها العلماء تبرئة، كلمة تبرئة، يعني أن الإنسان يتبرأ من استطاعته وقوته. يقول العلماء هي كلمة تبرئة وكلمة افتقار، كلمة افتقار، يعني يا رب أنا ضعيف، ما عندي قوة، ما عندي ذكاء، ما عندي استطاعة، يا رب أتبرأ من حولي قوتي استطاعتي إلا بك. فهذا معنى الكلمة. Kemudian yang pertama makna dari kalimat ini, la haula wala quwwata illa billah. Al-haul, ya, tidak ada haul. Al-haul maknanya adalah istita'ah, tidak ada kemampuan. Jadi seorang hamba ketika mengatakan la haula wala quwwata illa billah, yakni dia mengatakan sungguh aku benar-benar tidak berdaya, tidak memiliki upaya, tidak memiliki kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ana dhaif wa qawiyyun billah, aku hanyalah hamba yang lemah dan menjadi kuat karena Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah hamba yang jahil dan aku berilmu karena dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kalimat ini disebut oleh para ulama dengan sebutan tabri'ah, yaitu bentuk berlepasan kita dari kekuatan kita. Yakni manusia yatabarra min quwwatih, dia melepaskan segala upaya dan kekuatannya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga menyebut kalimat ini sebagai kalimat iftiqar,
kalimat yang menunjukkan betapa fakir, betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni la haula wala quwata illa billah, berarti dia mengatakan, wahai Rabbku, sungguh aku hanyalah hamba yang lemah. Aku tidak punya daya, aku tidak punya kekuatan. Ya Allah, aku berlepas diri dari segala kekuatan-kekuatan kecuali kekuatan yang Engkau berikan, kecuali kekuatan yang bersumber darimu. Inilah makna kalimat ini, yaitu kita menunjukkan betapa lemahnya kita, dan sungguh kekuatan itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. يقول العلماء أنها كلمة استعانة، كلمة استعانة من أسماء الله الحسنى المستعان، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. نحن في كل صلاة حينما نصلي لله سبحانه وتعالى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم ماذا نقول؟ إياك نعبد. قولوا ماذا نقول؟ إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين بالله أن يعطينا القوة. فحينما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فأنت الآن تستعين بالله، فأنت تستعين بالله، كأنك تقول يا ربي أنا لا أستطيع جلب الخير لي إلا بك، لا أستطيع جلب المال لي إلا بك، لا أستطيع جلب الصحة إلا بك. يا ربي أنا لا أحمي نفسي من الشر إلا بك، لا أحمي نفسي من المرض إلا بك، لا أحمي نفسي من ظلم الناس علي إلا بك. يعني جلب الخير ودفع الشر لا يكون إلا بالله. كيف؟ بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. Kemudian para ulama mengatakan kalimat la haula wala quwata illa billah adalah kalimat isti'anah, kalimat yang berisi permohonan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Musta'an, ada alif lamnya, Al-Musta'an. War-Rabbur Rahmanul Musta'an ala ma tasifun, dan dialah Rabb Sang Rahman Al-Musta'an, yang artinya yang dimintai pertolongan atas segala yang kalian sifati. Ketika kita salat, kita membaca suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian selanjutnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Jadi kita ketika mengucapkan la haula wala quwata illa billah, pada hakikatnya kita sedang memohon pertolongan kepada Allah agar memberikan kita kekuatan. Ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, berarti engkau sedang memohon pertolongan kepada Allah, ya. Karena sesungguhnya, ya, saya, ya, seolah-olah kita mengatakan sesungguhnya saya tidak mampu, tidak berdaya untuk mendatangkan kebaikan kecuali dengan pertolonganmu. Sungguhnya saya tidak berdaya untuk meraih harta kecuali dengan pertolonganmu. Sesungguhnya aku adalah hamba yang tidak bisa mendatangkan kesehatan kecuali dengan pertolonganmu. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba yang tidak bisa melindungi diriku baik dari penyakit dan dari yang lainnya kecuali dengan penjagaanmu. Aku tidak mampu melindungi diriku dari kezaliman manusia terhadapku kecuali dengan perlindunganmu. Aku tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula mampu menolak mudarat kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Dengan mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah.
قبل أن نتكلم عن فضائل هذه الكلمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعرف أننا حينما نقولها باللسان نستشعر معناها. ما هو معناها الذي قلناه قبل قليل؟ فحينما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تفكر أنت تطلب من الله، تستعين بالله أن يحميك من الشر، تستعين بالله أن يعطيك الخير، تفتقر إلى الله. هذه كلمة افتقار، يعني وأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تفكر يا ربي أنا فقير وأنت الغني، تفكر استجلاب الاستعانة. هذا مهم، لا يكون فقط اللسان لا حول لا حول لا حول لا حول والقلب بعيد والذهن بعيد، لا، نقولها بتدبر، نقولها بتفكر في معناها. Kemudian beliau melanjutkan, sebelum kita menyebutkan keutamaan dari kalimat ini, keutamaan-keutamaan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita ketika kita mengucapkannya dengan lisan kita harus kita hadirkan maknanya. Harus kita sadari kandungan dari kalimat ini. Ketika kita mengucapkannya, hendaklah kita berfikir dan menyadari bahwasanya kita sedang memohon pertolongan kepada Allah, bahwasanya kita sedang memohon perlindungan dari Allah dari keburukan. Hendaklah kita berfikir, ya, hendaklah kita berfikir bahwasanya kalimat ini adalah kalimat yang berisi pengakuan kita akan kefakiran kita. Seolah-olah kita mengatakan saya fakir, saya tidak berdaya, tidak memiliki apa-apa. Engkaulah yang maha kaya wahai Allah, Engkaulah yang kaya ya Allah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, inilah yang terpenting. Karena jangan kita hanya pandai berucap dengan lisan namun jauh di hati, ya. Hanya mampu mengucapkan dengan lisan namun hati tidak hadir ketika mengucapkannya, hati menjauh. Maka hendaklah kita ucapkan kalimat ini disertai dengan hati yang merenungkan kandungan dari kalimat ini. نأتي إلى الفضائل. ما هي فضائلها؟ الفضيلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى 9 من الصحابة، كل واحد على حدة يقول قل لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول 9. فهذا معناه أنه أمر مهم. من هم 9؟ أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، أبا أيوب الأنصاري، عبد الله بن عمر، قيس بن سعد بن عبادة، أبوه سعد بن عبادة، معاذ بن جبل، أبا ذر الغفاري، أبا موسى الأشعري، حازم بن حرملة. هؤلاء 9 من الصحابة، كل واحد قاله النبي بخصوصه أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول، هذا يعني أنها كلمة مهمة، صحيح؟ كلمة مهمة، وإلا لما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم 9 من الصحابة. Kemudian kita akan jelaskan keutamaan dari kalimat ini. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kalimat ini kepada 9 sahabatnya. Masing-masing beliau suruh mengucapkan, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Lalu beliau datang pada yang kedua dengan wasiat yang sama, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, 7, 8, 9, semuanya dengan wasiat yang sama, ucapkanlah kalimat la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah kalimat la haula wala quwata illa billah. Kenapa wasiat ini diulang-ulang sampai kepada 9 orang? Ini menunjukkan perkara ini bukanlah perkara yang ringan. Perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Perkara ini perkara yang patut untuk kita perhatikan.
Dan tahukah Anda siapa saja sahabat yang dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Di antaranya adalah sahabat yang bernama Abu Hurairah, Abu Ayyub Al-Ansari, Abdullah bin Mas'ud, Qais bin Sa'ad, kemudian bapaknya Sa'ad bin Ubadah, kemudian Mu'adz bin Jabal, kemudian Abu Dzar, kemudian Abu Musa Al-Asy'ari, dan yang terakhir Hazim bin Harmalah. Dan mereka yang bersembilan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan dengan wasiat yang sama, perbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang penting, ya. Dan apalagi kita mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkannya kepada para sahabat-sahabat yang kelas berat, para ulamanya sahabat. Ya, kalau dia bukanlah perkara yang penting, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan berulang kali kepada para sahabatnya. Al-fadilah الثانية هي وصية نبي الله إبراهيم لنا. وصية نبي الله إبراهيم لنا حينما رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله إبراهيم في حادثة الإسراء والمعراج، قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد أقرئ أمتك السلام. يعني إبراهيم يسلم علينا، فنحن ماذا نقول؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه سلم علينا. نحن نؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم سلم علينا، نرد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال: مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فهي وصية مهمة. اللقاء بين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم لقاء قصير، ما كان لقاء طويل، قصير. اللقاء القصير يكون الوصية فيه لشيء عظيم مهم، فلذلك قال: قل لأمتك، مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. Kemudian keutamaan yang kedua adalah kalimat la haula wala quwata illa billah merupakan wasiat Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada kita. Dan wasiat ini beliau sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berdua berjumpa di saat terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada Nabi kita: ya Muhammad, wahai Muhammad, aqri ummataka salam, ya, sampaikan kepada umatmu salamku. Jadi Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada kita. Apa jawaban kita? Ya, kita katakan wa alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan mengatakan, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk memperbanyak tanaman-tanaman di surga. Maka Nabi bertanya, bagaimana caranya? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, suruh mereka memperbanyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah wasiat yang penting. Dari mana kita tahu pentingnya wasiat ini? Perjumpaan beliau dengan Nabi sangatlah singkat. Dan pertemuan yang singkat, orang akan menyampaikan hal-hal yang penting, hal-hal yang perlu, karena dia sebentar lagi akan berpisah. Dan beliau memilih menyampaikan kalimat ini, menyuruh memperbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah, yang menunjukkan berarti wasiat ini adalah wasiat yang sangat agung. Oleh sebab itulah beliau berwasiat dengannya. طيب أنا أريد أن أسأل سؤال. قل له ما أنا أسأل سؤال. Syekh ingin memberikan sebuah pertanyaan.
لو قلت الآن إعلان Kalau aku mengatakan sekarang ada pengumuman, من يأتي إلى هنا المسجد في الساعة 2 ليلا قبل أذان الفجر فله هكتار من الأرض، وهذا الهكتار فيه أشجار كثيرة من زيت النخيل. تتوقعون كم شخص سيأتي هنا؟ kata beliau, seandainya ada pengumuman siapa yang datang ke masjid ya, sebelum sholat subuh, dia akan dikasih 1 hektar tanah lengkap dengan tanaman-tanamannya. مجانا. يأخذ الهكتار مجانا. Nah, majanan, gratis ya. Semuanya gratis. Kira-kira berapa orang yang akan datang ke masjid ini? Ya, kalau seperti itu ya pengumumannya. من Ya. سيأتي؟ Kira-kira يرفع يده. siapa kira-kira yang akan datang? Ya. Kulluna. لا الذي سيأتي الذي يريد أن يأتي Angkat يرفع tangannya يده. kata beliau. Angkat tangan semua. ما شاء الله ما شاء الله. Kulluhum insya. طيب الله يرزقنا جميعا Ya. إن شاء الله. طيب Mudah-mudahan kita semua mendapatkan. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وصية إبراهيم قال مره أن يكثر من غراس الجنة. ما هو غراس الجنة؟ نخلة في الجنة، ليس نخلة في الدنيا، نخلة في الجنة أفضل. وأنت ليس عليك أن تأتي الساعة 2 بالليل، لا، أنت في مكانك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كل واحدة نخلة في الجنة، نخلة في الجنة. تريد هكتار قل، تريد هكتارين زد، تريد 10 هكتار، لسانك يلهج بهذه الكلمة. والتنافس في الجنة بيننا بكبر الجنة بكثرة هذه الكلمة. كل ما أكثرت منها كل ما كانت جنتك عند الله في الآخرة هي أكبر. Kemudian Syekh melanjutkan, di sini Nabi SAW mengatakan kalimat ini adalah tanaman di surga. Apa tanaman di surga yang dimaksud? Kata beliau, yaitu pohon kurma di surga, bukan pohon kurma dunia. Ya, pohon kurma di surga jauh lebih afdal meskipun secara nama sama. Dan itu bisa antum dapatkan, tidak perlu datang tengah malam jam 2 ke sini ya. Cukup antum diam di rumah antum dan ucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, berarti engkau telah mendapatkan kebun di surga dengan kurmanya. Mau lebih banyak lagi, ucapkan lagi la haula wala quwata illa billah, berarti bertambah lagi. Mau lebih banyak lagi, tambah lagi. Dan demikianlah setiap kali kita memperbanyak kalimat ini, maka semakin banyak kita miliki kebun-kebun di surga dengan lengkap dengan tanamannya. الفضيلة الرابعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن عبادة ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ نحن نعلم أبواب الجنة عددها 8. شنو سنبولو ولا لا؟ 8. قلابان أبواب الجنة قلابان. طيب نحن نعرف أنها فيها باب للصلاة وباب الصيام الريان، وهنالك باب الجهاد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر هناك باب الإنفاق، هناك باب لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على باب من أبواب الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن كان من أهلها في الدنيا يكثر دائما لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، سيدعى من هذا الباب بإذن الله. وإن شاء الله نحن جميعا إن شاء الله ندخل من باب لا حول ولا قوة إلا بالله. قولوا آمين. آمين. Kemudian yang keempat, keutamaan yang keempat dari kalimat ini, bahwasanya Nabi SAW berkata kepada sahabat Sa'ad bin Ubadah, maukah engkau aku tunjukkan salah satu pintu dari pintu-pintu surga? Dan kita tahu bahwasanya pintu surga itu jumlahnya 8. Ada pintu salat,
ada pintu puasa, ada pintu jihad, ada pintu infak, sedekah, dan ternyata ada pintu la haula wala quwata illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah aku tunjukkan padamu pintu, salah satu pintu menuju surga, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Maka barang siapa yang memperbanyak mengucapkan ini, maka dia akan masuk melalui pintu ini. Dia akan masuk surga melalui pintu la haula wala quwata illa billah ini. Maka kita semua berpeluang untuk memasuki surga karena sering-sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ucapkanlah amin, kata beliau tadi. الفضائل كثيرة، ولكن نختم مع يعني حتى لا نطيل نختم مع هذا آخر فضيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى هذه الكلمة ماذا؟ كنز. كيف فسر العلماء كلمة الكنز؟ قال الإمام النووي رحمه الله أن هناك أجر عظيم في الجنة ليس من الأمور التي نعرفها، هو أمر مخبأ في الجنة، إذا دخلنا بإذن الله سنراه. فمن يكثر فسوف يأخذ من هذا الكنز المخبأ لنا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Kemudian keutamaan berikutnya, dan ini keutamaan yang terakhir, kata beliau. Sebenarnya keutamaannya sangat banyak, namun kita cukupkan dengan keutamaan yang terakhir ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maukah engkau aku tunjuki sebuah kanz, perbendaraan, ya, kalau bahasa kita harta karun, ya, harta yang tidak disangka-sangka, ya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian salah satu perbendaraan di surga? Maka sahabat menjawab, tentu mau wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, yaitu ucapkanlah kalimat la haula wala quwata illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kalimat ini dengan nama kanzun, yaitu harta atau perbendaharaan, ya. Apa makna dari kanzun? Apa penjelasan ulama tentang makna kanzun ini? Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, kelak di surga ada pahala yang sangat besar, ya, dan pahala ini tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Kita akan mengetahuinya bila kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala yang tersembunyi tersebut yaitu dengan mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Dialah sesuatu yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah pula terlintas dalam benak manusia. المعنى الثاني للكنز أنها تيسر لك الأمور الصعبة. إذا كان عندك أمر صعب قل لا حول ولا قوة إلا بالله يكون سهلا. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: إذا أعياك الشيء يعني إذا هناك أمر أتعبك، إذا أعياك الشيء وعجزت عنه، لا تستطيع أن تؤديه، عجزت عنه، فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الله ييسر لك هذا الأمر. إذن فالكنز أن تيسر الأمور الصعبة.
Kemudian ada makna kedua lagi dari kanzun ini. Tadi makna yang pertama adalah sebuah pahala yang besar yang tersembunyi. Yang kedua maknanya kata para ulama adalah bahwasanya kalimat ini adalah kanzun, yakni dapat memudahkan urusan kita di saat kita mendapatkan kesulitan. Maksudnya adalah ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, ya, maka kita ucapkan kalimat ini sehingga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan yang sulit itu menjadi mudah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Idza a'yaka syai' ay at'abadka," apabila engkau dibuat lelah, dibuat susah oleh suatu urusan, wa ajazta anhu, dan engkau tidak memampui, maka segeralah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hal yang sulit tersebut untukmu. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن لهذه الكلمة تأثير عجيب. إن لهذه الكلمة تأثير عجيب مثل الدواء. إن لهذه الكلمة تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة. الذي عنده عمل ولكن هذا العمل صعب عليه، يتعب، مثل المزارع، مثل الذي يبني أو أي عمل صعب. إن لهذه الكلمة تأثير عجيب على معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق. الذي عنده مشاكل، الذي عنده أمور صعبة عليه ثقيلة، الذي عنده ديون، المظلوم، هذه الكلمة هي المفتاح. هذه الكلمة هي الكنز، تيسر له الأمور إذا قالها. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga mengatakan bahwa kalimat ini, kalimat la haula wala quwwata illa billah, memiliki pengaruh yang sangat menakjubkan. Dia bagikan obat, ya, yang bermanfaat ketika kita mengalami sakit. Kata beliau, apabila seorang hamba sedang menghadapi sebuah kesusahan, sedang menghadapi sebuah tugas yang susah, ya, seperti orang yang kesusahan misalnya dalam bertani, kesusahan dalam bangunan, maka kalimat ini memiliki pengaruh yang sangat menakjubkan untuk meringankan kesusahan-kesusahan tersebut. Maka orang yang memiliki masyakil, yang memiliki permasalahan, memiliki hutang, atau dia dizalimi oleh orang, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat ini, karena kalimat ini adalah al-kanz tadi, ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dari kesulitan-kesulitan yang menimpa kita. طيب الكثير من العلماء تكلموا مثل شيخ الإسلام بن تيمية والإمام النووي وابن رجب الحنبلي، وكلهم قالوا في مثل هذا المعنى. وأنا أختصر إلى الآن وننتهي إن شاء الله للأذان، ولكن خلاصة هذا الدرس أنها كلمة عظيمة، فعلينا أن نكررها. وهذه من تجربتي الشخصية أنا وتجربة بعض الإخوة، يعني كلما جاءنا أمر صعب أنا أرددها كثيرا، والحمد لله الله يسهل الأمور، يسهل الأمور. كل ما عندك قلها حول وقت الله. ففي ختام هذا الدرس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين، وأن يجعلنا من الشاكرين، وأن لا يجعلنا من الغافلين، وأن يجعل هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kata beliau masih banyak lagi penjelasan para ulama
semisal Ibn Taimiyah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Ibn Rajab Al-Hanbali juga menjelaskan tentang kalimat ini dengan penjelasan yang sama. Akan tapi yang kita sebutkan tadi itulah ringkesan dari pembahasan yang panjang tersebut. Intinya kata beliau, kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung. Hendaklah kita sering-sering mengulang-ulangnya, sering-sering mengucapkannya. Dan saya pribadi memiliki pengalaman tersendiri ya, dengan kalimat ini. Setiap kali saya mengalami kesusahan, kesulitan, maka saya perbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Maka walhamdulillah saya dapati urusan saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang termasuk az-zakirin, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, syakirin, senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan menghindarkan kita termasuk orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai dan lupa. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh rahmat, dan jangan menjadikan kita sebagai orang yang sengsara, yang terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menutup dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ingin kasih hadiah kepada santri yang tampil tadi dalam membaca ayat suci Al-Quran. Demikian pula yang baju untuk berpidato. والذي تكلم الآن أما في دار الأيتام غدا. Ya, beliau minta tadi santri yang tampil Muhammad Qais membaca ayat suci Al-Quran pas penyambutan tadi. Demikian pula Wahyu yang tampil tadi dalam pidato bahasa Arab. Beliau ingin kasih hadiah untuk antum berdua. Silahkan berdiri, segera maju ke depan. Masyaallah. Hadal qari. وهذا المتكلم. كل واحد له هدية خاصة. بسم الله. هذا له هدية الطالب. اليوم استمعنا إلى قراءة طيبة مباركة من القرآن، من أجمل ما استمعنا إليه في لومبوك. Kata beliau, hari ini saya mendengar bacaan Al-Quran yang sangat indah dari santri ini, dan sepertinya yang terindah yang pernah Anda dengar di Lombok ini. والآخر ما شاء الله قدم اليوم لنا تقديم باللغة العربية، تقديم ما شاء الله فيه فصاحة. Kemudian yang satu lagi menyampaikan sebuah kalimat pidato yang sangat fasih, ya, yang sangat bagus dengan bahasa Arab. نحن نحث دائما على قراءة القرآن وتعلم اللغة العربية، لذلك اليوم إن شاء الله سوف نكرمهما إن شاء الله. Dan kita selalu mendorong para santri, para penuntut ilmu untuk semangat membaca Al-Quran dan belajar bahasa Arab. Dan pada hari ini kita kasih hadiah sebagai penyemangat bagi antum semua. كل واحد منهم إن شاء الله سنعطيه مليون ربية. Masing-masing kita akan kasih 1 juta.
أذان ولا أسئلة؟ الأذان mungkin